से कहते ए नोवेल टू मी इज फ्रीडम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उपन्यास अरुंधति राय स्वाधीनता और दायित्वबोधर गोटे समन्वित रूप। स्वाधीनता और दायित्वबोध, दायित्वबोध कथाटी लगेबार कारण कौन? स्वाधीनता जमती स्वेच्छाचारी न हुए, तेणु दायित्वबोधटी लगाई। एवं से कहते ए नोवेल गिव्स ए राइटर द फ्रीडम to be as complicated as she wants, to move through worlds, languages and time, through societies, communities and politics. A novel can be endlessly complicated, jatil habo, layered, but that is not the same as being or random. उपन्यास यादृच्छिक हब नहीं, जा इच्छा तो हम लिखिगली ताहा हब नहीं, एटा लेयर्ड हब। लेयर्ड रो अर्थ होची बहुस्तरीय एवं एहा स्वाधीनता और दायित्वशीलतार धर्म को बहन करिथिबो। अरुंधति राय एई प्रसंग रे नोवेल रो जो कथा कहिले से कथा रे आमे देखुछु, विशेषकर 80 परवर्ती उपन्यास मानकरे आमे देखिबा जे एई जो मेनी लेयर्ड बहुस्तरीय रूप, एई बहुस्तरीय रूपटी जैक देरिदा तांकर फिलोसफी रे मध्य आनिचंती, जोठी एवं जो तत्व समग्र पृथ्वी रे कला, साहित्य और संस्कृति चर्चा रे गोटे बहुमुखी विकास करैथिला। सेटा होची से कहिले जे से गोटे सिंगल मीनिंग नहीं कि रहे नहीं। जे कौनसी कृति से बहुस्तरीय हुए, बहु अर्थ विशिष्ट हुए एवं एई बहु अर्थ रो समन्वय रे तार सफलता निर्धारित हुए। अर्थात देरिदा मतरे धरी निया जो मु गोटे उपन्यास पढ़ुची, से उपन्यास रो मु गोटे अर्थ पाइली, किंतु आउ जणे ताकू जदि पढ़ुची से हुए तो मो अपेक्षा भिन्न गोटे अर्थ पाइला, आउ कहीं आउ गोटे अर्थ पाइला। आमे समस्ते किंतु समान अर्थ पाइबा नहीं, कारण आम समस्तंकर चिंताधारा, विद्या बुद्धि, चेतना और भावनार स्तर भिन्न भिन्न। एवं यही जो चिंताधारा देरिदांकर ये समग्र पृथ्वी रे गोटे विशेष आलोड़न सृष्टि करिछि एवं यही आलोड़न को भित्ति करिके आज आमर जो आलोचना ताकू मु आगे नउछि एवं मु हुए तो परवर्ती जो लेखा तार जो आंगिक दिग ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, अत्यंत परिवर्तनशील एवं अत्यंत अभिनव। हुए तो मु आज से समय पाइबी ना। 80 कहीं 1980 रे एमिति कौन हैला जे आमे ताकू गोटे परिवर्तन रो काल रेखा बोली भाबिलु। 1980 रे बा 1980 आखपाखरे एमती कौन बा 80 परवर्ती समय एमती कौन हेइथिला जे आमे एहाकू एक भिन्न धरणर समय बोली ग्रहण कलु। 60s रे 60 दशक रे आमे देखुथुलु जे सबुठी चर्चा होउथुला विच्छिन्नतार। मनीष समाज टू विच्छिन्न हो जाइए, मनीष परस्पर ठू अलगा हो जाइए, मनीषर जो चेतना सेटा एकमुखी हो जाइए इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एवं यही अवसर रे 80 पूर्ववर्ती गोटे जो वातावरण, सारस्वत वातावरण
ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତାବିଦ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାକୁ ମୁଁ କୋଟ କରୁଛି। ନଭେମ୍ବର 1971 ନବରବି ପତ୍ରିକାରେ ଏ ଲେଖାଟି ବାହାରିଥିଲା। ଲେଖାର ନାଁ ହଉଛି ଲେଖକ ଓ ତାର ଭୂମିକା, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢୁଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ମଣିଷ ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ବଡ ବିପଦ ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ବିପଦ, ତାହା ହେଉଛି ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ବାସ୍ତବର ନିଷ୍ଠୁର ଚାପରେ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କର ପଥ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଫଳରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ହତାଶା ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶୋଚନୀୟ ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଏହି ସଙ୍କଟରେ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ବରଂ ଚେତନାର ସଙ୍କଟକୁ ବ୍ୟାପକତର କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ଆଗରେ ରହିଲା, ତାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ହୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱିଧା ଓ ସନ୍ଦେହ ଓ ସ୍ୱବିରୋଧର ପଟ୍ଟଭୂମି, ଯାହା ସୃଜନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସମୁଖ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନର ପଥ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଅଟକି ରହେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ପଥ ଖୋଜା ହେଇଛି। ଓ 1900 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଉପନ୍ୟାସର ବା ସାହିତ୍ୟର, ସେତେବେଳେ କିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। 1982 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନାରୀର ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତା ଉପରେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। 1992 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ୱିମେନ କମିଶନ, ତାକୁ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯୋଉମାନେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିର ଏବଂ ଯୋଉ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। 1994 ମସିହାରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦଶକ ଗୁଡିକରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆର ଜନ୍ମ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନେ 80 ଦଶକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ୍ଷତି ଲାଭର ବିଚାର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାର 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଲା, ସେମାନେ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଛାପିକି ହୁଏତ ସକାଳେ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଇଏ ଦ୍ରୁତ ହେଇଗଲା, ଓ ଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ବେଶୀ ବଢିଗଲା। ଫଳରେ ଆମେ ନୂଆ ଧାରା ଓ ଧାରଣାକୁ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ, ଓ ନୂଆ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅବସର ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ଷୟ ହଉଥିବା କାରଣରୁ, ବା କ୍ଷୟ ଠିକ ନୁହଁ, ଲେଖା ହଉନଥିବା କାରଣରୁ
ओडिया उपन्यासर जन्म शतवार्षिकी जितेबाला 1988 मसीह करागला कुंज बिहारी दास उत्कल साहित्य समाज रे गोटे उपन्यास संपर्क रे पुरस्कार दबा आरंभ कले एवं एहा नुआ उपन्यासिक सृष्टि करिबारे सहायता कला। प्रथमे आमे देखिलु जे सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक गोटे वातावरण तैयारी होउची तापरे आंचलिक स्तर रे ओडिसा रे आमे देखुचु नवलेखक मानकु उत्साहित करा होउची। 2020 रे प्रतिभा राय तांको स्वर्गत स्वामी स्मृति रे 40 वर्षरु कम लेखक लेखिका उपन्यास लेखकों गोटे पुरस्कार घोषणा कले एवं से पुरस्कार रे आमे देखुचु जे